سلام دوستان عزیز. با کسی بلیت ارزان در کره؟ با کسی شاهنوزه زنگ بزنید. ارزان و باوریناک است. مرحمت نمره واتساپ 24 ساعت در خدمت شماست. مردک جان، مردک اینا هیچ جا نمیفهمند. مردک جان، اوی مردک، اوی فرزندم دلشاد جان آمد از کار جیغ زدم گفتی شما برین خیر. من منیژه جان آمد دخترم. چی گپ داشتید شما مردک؟ دلشاد جان آمد. تو بکرم مازه شالی اینا. دلشاد جان. دختره گفتی؟ گفتم باز میگویم. دلشاد جان. مردک جان خودتون دارید. مردک جان به شما حیات نیست. دلشاد جان گپ زد. کتی آتن دادا جان گو دادا جان گو. آمدم دادا جان همی جایم. تینجی های؟ همو کی های کو؟ کی؟ زفر او همو خشلاق پایانگی. زفر کوره گوسا. زفر کور. همو $500 ایمه خرج داره. او گپ پولندنی آخر گپ زنیم اساسش سلامتی شما. منیجه کنی؟ دخترم همینجا منیجه جان. آتا جان من همینجا دایم. منیجه جان بابا همو گلبهاری دوزنده کو از من $700 خرج داره. زیغ نشوه آتا جان ما میریم میگیم شما سلامتی تو احتیاط کنیم. ما در سلامتی شما در کاره. سلامتی تو نگاه کنه. گوش کنید همه تون. لبای آخران گپی من. همه قربانی کامری چیه کو؟ قربانی کامرش ها یوانی ما همو $5,500 قرض دارم. فرزندانم پدرتان گذاشتم. янга росига баъзеями калимаашо нафаҳмидам чӣ гуфт. дар худат нахал ки чӣ гап шуд охи мошин задира нафаҳмидам. وای акай синате напурсе то ҳамин рӯзаку бахир нестам. охай чӣ гап шуд охи ҳамра рӯшантарак бифаҳмонма янга. воҳ акай синате дар ҳамин хона шиштагӣ будам ки дарам тақ мешава. як гудаки ҳамсоя меоя апай манижа ким ки ҷо манижа гуфта омада. гуфтам чӣ гапай? гуфт ки акай саъдира мошин зада дар замин тиныкай. вай ака бовар ки ман ин қадар этаж чӣ тариф ромадам. меағоти мебинем дар як почам слансия дар як почам дамашни ҳаккастом ғалтида бу хеста фромадам. рафтам мебинем саъди тиныкай дар замин. сунаҷоне то янга нақл мекунӣ ки я моҳи дига мегзарам. хай ҳама воқеяра нақл кунед манда воқеяра чӣ хеле шуд ки мошин задад охи? ҳамин раи пишти хонае ку унам пеши ход ҳамаҷоро гуфтам ки бигзарам. ҳамин дидам ки ай ҳама поён я мошин я муқоми сах омадесай. хай гуфтам мошин да хай ҳамин меоя дар пешам тормуз мекунам. хай ба тормуз кад охи? не мона гузашт ба тормуз кад.